À ton avis, aura émission Nandi magazine du Malikan? Ah bismillah magazine du Mali sans fait ni awa jamga mande no e à ton avis bi ngali o kunte dore ka tanga yere ma horonya dona kana se bi ma yele ma min dona anga maliba kono an wulla ka se mo do man ni awa nga je ko jabu la nyon fe e mamso ka tanga yere ma horonya la kana bla bila yele ma dumeni mali kono nogoya ni gelaya wa ou bien anye anga on dakuma ani sisan dakuma ode akera afen ibse gata auta kuma ni sisan tala ni gelaya munu be no ani nogoya mun be se ga kumulu be ni famia ay on dakuma ko on dakuma ko ni ngadi on ba ngudigi ka javida aywa vendeshu ananga barachenu ami sugo faga ka vendeshu fete ko sebe o kunga dide am bi shanyana am ta doke fo mami mananja bo barala tlongete foite chen ngutu ni chamsa na manga tlongeke am vende finiti ke vende finit mi bo am vende finiti ke vende do ma se am ta nyana jera am nyana jeke vende ma ba wula fe ani musomisenu ani rube mu gutigara kwa ani musomisenu ami nyonge nyade ami na barasigi ka baratulonga ke fo fitri ami tulonga ke nga sisa ndaw ama seka famu ya de sisa ndaw kwa ni ngeme ko senge wi ko ka chade aywa an wani ndap ma kwa na nyanja de wallahi an nye tulonga sebo koroke watulonga de kulo de tulonga chechu kunda de anyi da man ani chemisa nuan amugo tigini nda mama nga tulonga ke nga sisanda ugani ama sanda vende ko ama sa vende ama famu de ama vende famu fio ama fo do sisa vendira nyana wanda ma nyanja merci alibi ne sedi artisan forge métallique Bamako Kora Bolibara. Bon, donc comme on persiste, il y a famille balaka fo nga korlon fo kana sebila. Bon, il y a korlon min do fo ko rambe école la entreprise. École dem fana le frage fou, mais c'est ça be jolé meni yere. Mais pour un retour encore en arrière, c'est une sécurité ka ko. Sécurité ka ko sécurité tombée. Nous avons armé la police, mais il y avait la milice. La milice, tu es mouillé. Milice, tu es un civil ou des. Milice, tu es mouillé. Milice et jeunes femmes, quartier qu'on a à Bébé-Nyondo. C'était une cohésion. Bon, au cohésion, on avait des organisation, théâtre ou kada mine quartier la faut qu'on a ces régions là. Bon, culture mintuée, il y avait un brassage. Il y avait pas que cadeau qu'à faut qu'on y ait donc on est ni. Il va sur anga autant au konanana. En est mort de gérer théâtre ou no beke no ko culture nationale ne mort be bon marabella kana. Scène de théâtre ne fengo bo kana balontan ne fengo ke ibe mo don mi tumbe gawo ti to Bamako ya ka fo ne ni terike ni do bena aka ko anya keta Bamako quartier kono et ni tise ki to quartier chi kono ka quartier Bamako quartier mais a développer la o tien mais a développer la organisation de madouala notre quartier fin fait mais Bamako ne Bamako do tu capitalier itise ka demseni chi ni ga quartier de la ka boya faut qu'à table jelibugu enfant na bayalan no ne fengola ka jeune groupe do sora ni ma soro ya fambala ka foka ko ka be karta do donc autre cohésion de bon et à l'époque sécurité tu es mieux mo ko ni fontu la da mono ma fora ko démocratie c'est la liberté bon liberté ça a une limite an so ne fa no an so to wani jam dawda dunya ne fa ka ta anga yerma horonya duna kana bla bila yele majmeni malikon
bon k'a ta yɛlɛma hɔrɔnya la ka na se bi ma an bɛ se k'a fɔ ko yɛlɛmaba kun tɛ yen ni sɔrɔdasi nali tɛ fanga la c'est à dire politiciens ye an ka jamana dafiri an kun yɛlɛma hɔrɔnya kɔni kun ye tɔgɔ de ye quoi c'est comme indépendance tɔgɔ de b'an na mais an hakili b'u bolo halisa an ka dugujukɔrɔfɛnw b'u bolo an ka sɔrɔtaw o y'u ta ye donc maintenant sɔrɔdasiw nalen olu kɔni sisan u bɛ ka se k'u kɔgɔ da européenne kɔgɔ la ne yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnya faransi yɛrɛ donc ni olu kɔni bɛ sira min kan n'u sera ka continuer o sira kan an bɛ indépendance min kɔ an b'o sɔrɔ quoi. donc e bɛ fɛ k'a fɔ depuis ni Musa ka Modibo ka temps na fo ka n'a bila Asimi na baara kuma kɛ fɔlɔ. bon baara kɛra mais sécurité fanfɛla e yɛrɛ y'a ye sécurité la bon kɛ i yɛrɛ ta kɔni k'a fɔ ko jamana y'a yɛrɛ ta ye f'i ka se ka i ka jamanadenw kɔni lakana f'i ka se ka dun ka fa sabati bon o si kun t'an bolo hali an ka dugujukɔrɔ nafolo min fana y'an ta ye u bɛna u bɔ k'an bolola sɔn o la de ka taa n'o tɔ ye yɔrɔ kɔni an kun t'an yɛrɛ ta ye. ok merci. an sɔgɔ ne dɔgɔnin. nse somɔgɔw ne kɔrɔmuso. tɔgɔ ni jamu. Fatumata Traoré. Fatumata k'a ta indépendance la ka na bila bi la e ye changement jumɛn de ye Mali kɔnɔ. bon changement falenna quoi basa fɔlɔ kɔni ma k'an tile la mais sisan nɔ an bɛ cogo min na Mali ye gɛlɛya caman sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na an bɛ don min na ko bi Maliyɛnw ye gɛlɛya caman sɔrɔ. u ye gɛlɛya caman sɔrɔ gɛlɛya jumɛn i bɛ se ka i da se gɛlɛya jumɛn ma. i n'a fɔ baloko ta fan fɛ ani kalanko ta fan fɛ Maliyɛnw kɔni y'o sɔrɔ an denmisɛnninw ka kalanko wagati dɔ kɛra Mali la a tun b'an kɔnɔ ko kalan tɛna kɛ bilen mais Ala barika la dɔ nɔgɔyara ka bɔ a la ani Asimi ka ko la a nalen a ye changement caman don Mali kow la quoi. an sɔgɔma ne fa. Ba an sɔgɔma a yɛrɛ sira. tɔgɔ ni jamu. Burama Dunbiya. ne fa k'a ta indépendance la ka na bila bi la e ye changement jumɛn de ye Mali ko la. Mali ko la an b'a fɛ ka kuma min kan dɔɔni o y'a kalanko ye. Indépendance talen kɔfɛ Ala ye jamana kalifa minnu na olu ye jamana kɛcogo dɔn ka tubabuw ka kow bila ka jamana bila sira dɔ ka sira min na denmisɛnninw bɛ kalan sɔrɔ ka ladamu sɔrɔ u faso dɔn o kɔni Ala y'o nɔgɔya olu ma u y'o baara kɛ an yɛrɛ ye kalan kɛ o kɔnɔna la ne yɛrɛ hakili b'a la k'an to kilasi 5nan an kun bɛ se k'aw kɛ tubabukan na mais bi bi in na ale minnu bɛ sabu u tɛ se ka lɛtɛrɛman sɛbɛn o kɔfɛ minnu tugun'o la n'o ye sɔrɔdasiw ka fanga ye olu fana ye dɔ kɛ dɔ bɔra dɔɔnin sa mais u fana ye dɔ k'a la hali bi a kun ka fisa o kuma mais kabi démocratie nana a bɛɛ tiɲɛna min yɛrɛ kan dabali ban Ala yɛrɛ de fanga kalifa ekɔ karamɔgɔw la minnu kan ka denmisɛnninw kalan k'u ladamu Ala ye fanga d'olu de ma nka a kɛra nimisa dan ye ko bɛɛ tiɲɛna kalan taabolo kan denmisɛnninw tɛ fɛn dɔn u tɛ jamana dɔn u tɛ ladamu dɔn foyi bɛɛ tiɲɛna an b'o kɛnɛ de kan bi donc an bɛ dugawu kɛ sa Ala ye an ka ko dɔw fana bolo bi vraiment Ala ka hakilima d'u ma u k'u sɛbɛ don kalanko in ma u k'u sɛbɛ don kalanko in ma denmisɛnninw ka lakala ka ladamu a ka segin ka na so mara ka na u ka jamana dɔn u k'u yɛrɛ dɔn an b'o de ɲini Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya u ma. an sɔgɔma ne fa. Awa an sɔgɔma ne ba. tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Sumela an jamu Traoré. ne fa k'a ta indépendance la ka na bila bi la e ye yɛlɛma jumɛn de ye Mali kɔnɔ. K'a ta indépendance la ka na bila bi la après Modibo Keyita depuis Modibo Keyita taara ne ma yɛlɛma foyi ye après kɔsan na yɛrɛ de sa an commencera ka yɛlɛma dɔɔni ye armement la bon faso kanu yɛrɛ la i y'a faamuya an commencera ka yɛlɛma dɔɔni sinon à part ça non foyi yɛlɛma foyi tun tɛ yen. e ne fa k'a ta 1960 la fo sisan e ma yɛlɛma foyi foyi. ma yɛlɛma foyi parce que Musa Traoré nana Modibo Keyita ka usine fermé a y'a ka yɔrɔw bɛɛ datugu a ma feere dɛ démocratie nana u y'a bɛɛ bazarder i y'a faamuya u y'a bɛɛ privatiser a bon fɛn bɛɛ segira an sɔrɔ après coup d'état min kɛlen filɛ tout récemment la vraiment aujourd'hui an bɛ Ala fo an b'a barikada an bɛ olu colonel ninnu fo ka sabu kɛ u bɛ ka effort min yira an na bi hali faso kanu u bɛ ka an yɛrɛ faso kanu don an yɛrɛ la sinon fɔlɔ la an yɛrɛ tun bolo an yɛrɛ tun bɛ fɛ ka ban Maliyɛnya la quoi oui
parce que nous sommes malins quoi, allez voyager, faut y mais aujourd'hui vraiment moi je donc on a la foi barkada grâce à colonel nous à part ça après Moroketa faut gonti Moroketa ka zone fermée là aka politique de Jora chima continuer après démocratie nana ko Moroketa ko bina Moroketa ga ko démocratie ko Moroketa soutenir aduna ta borata après on a ka Maliko bampé ka Mali fin be privatiser même Ali Kongolo va privatiser OK même Ali place publique nous ya be fere ga ba démocratie era na fa be après démocratie era d'abord pour que ka se ga ni ka projet développement e kana développer malon yi e ga jamana donyi ni idée be na ka développer kala ka walia mais aujourd'hui en y fait Mali démocratie là où tu fouilles que comment beaucoup de rabana point comment dunter na fouiller donc c'est pour cela que en y élément mi watinina vraiment à la fois ma bargada face au canon nigé dona ou la grand face au fait grâce à colonel et voilà à la fois ma bargada OK merci Nefa an so Nefa ba an so to woni jam to surnyang ni bokra bulbana chef de quartier par intérim Nefa ka ta nga yere ma horonya la fuga na abla bila e yele ma jumene Mali hon aywa je crois que changement be kana don don parce que follow là on demsema comme service militaire ke o usigina o be ka sishan jamana dun tita ni la bente donc ala suko au sagoya bala na continuera ni na duti u ka horonya be ka sin follow là ni muso ni cɛ kun kɛlɛ la u kun sa tribunal la u kun b'a daminɛ dugutigiw de fɛ fɔlɔ ni dugutigi mana dɛsɛ kuma min na u bɛ dossier bila ka taa tribunal la mais sisan cɛ ni muso u bɛ ɲɔgɔn wele tribunal la u taa an ka tabiya ye dɔwɛrɛ tɛ bolo ka faro kan a dɔwɛrɛ tɛ ne bolo ka faro kan ok mais sɔgɔma fa an b'a ni sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu Solomana Kulibali ka taa an ka yɛlɛma hɔrɔnya donna ka n'a bila bi la e ye yɛlɛma jumɛn de ye Mali kɔnɔ bon yɛlɛma caman kɛra comme yɛlɛmawura don ma k'an ɲɛna mais an tile fɛnɛ la caman kɛra gɛlɛyaw yera i n'a fɔ nɔgɔyaw fɛnɛ yera cogo min na an b'u nɔgɔyaw wagati la sisan nɔ quoi ka i n'a fɔ kɛlɛ min binna an ka kɔrɔnfɛla kan olu ye caman bɛ ka ye olu kow la tiɲɛ caman bɛ ka dɔn ko caman fɛnɛ tiɲɛw dɔnna quoi i n'a fɔ bon o ye yɛlɛma positivement o ye yɛlɛma dɔw ye quoi mais gɛlɛyaba min yɛrɛ fɛnɛ b'an ka jamana kan sa o y'u ka suɲɛni ninnu de n'u sera k'o kɔni dabila halisa Mali tɔ bɛ taa ɲɛ an ka laɲini ye Ala ka Mali tɔ taa ɲɛ halisa voilà mais e ko k'u ka suɲɛni ninnu jɔnw kɛlen ka suɲɛni o ye famaw de ye sinon i b'a dɔn fantan tɛ suɲɛni dɛ n'o ye kasu kalifa an fantanw na sisan nɔ fɛn tɛ ta a la e ko ten yan an bɛ gɛlɛya dɔn gɛlɛya ye fɛn min ye sa ka mɔgɔ wɛrɛ bila gɛlɛya la o hakilina tɛ jigin an kɔnɔ an b'a ɲini ka baara de kɛ bon min bɛ n yɛrɛ faga fɛn bɛ minnu bolo ka ban olu de bɛ tila ka taga ɲɛbɔ walitaw nɔfɛ quoi k'olu ta i m'a faamu o de ko in bɛɛ problème ye an ka essayer ka yɛlɛma don o la quoi olu tun ye jogo kɔrɔw de ye an k'olu bɔ hali na la quoi ni jamana ta yɛrɛ bɛɛ de bɛ taa ɲɛ fantanya bɛ dɔgɔya dɔ caman bɛ bɔ gɛlɛya la i m'a ye te yɛrɛ kɛra 40 de sisan nɔ est-ce que i bɛ k'a faamu olu bɛɛ bɛ ban voilà. bon Asimi nalen ka na bila sisan na nɔgɔya jumɛn nana ou bien jumɛn bon yani n k'o kuma daminɛ n bɛ garde-fou de fili fɔlɔ parce que tiɲɛ nana ye tiɲɛ yɛrɛ la nali ni sisan cɛ ko caman yera an ka manamanakan bɔ a la yiri jukɔrɔ kuma lama il est temps malien k'u dabila quoi Asimi bɛ ka baara kɛ c'est vrai a bɛ ka baara hali n'a tɛ se k'a bɛɛ kɛ fɔlɔ min ka gɛlɛ a bɛ k'o kɛ i m'a faamu parce que ni sécurité yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ foyi tɛ yen nɔ n'i y'a mɛn i bɛ wuli sɔgɔma ka t'i ka baarayɔrɔ la ka taa nafolo ɲini ka na denbaya la i hakili sigilen de don et puis i lakanalen de don i bɛ k'a ye bon Asimi an bɛ dugawu de kɛ sa a ka continuer ni nin taga sira in ye i m'a faamu a kana don mɔgɔ juguw ka sira fɛ o kɔni an t'o laɲini dɛ sinon maliyɛn filɛ an bɛ layɛlɛ cogo min na an bɛ lajigin ten de dɛ voilà n'a ma tilen k'a fɔ ko an b'a fɛ a 100% o tɛ an b'a ka baarakɛtaw de fɛ a 100% parce que a bɛ ka minnu kɛ an yɛrɛ ka jateminɛ la ne ni n ka denmisɛnnin hakili la o kɔni o tacogo ka ɲi wa a ka continuer o fɛ ok merci Nefa an sɔgɔma Nefa awa somɔgɔw tɔgɔ ni jamu Tarawele Aljuma Nefa ka taa an ka yɛlɛma hɔrɔnya don ka na bila bi la e ye yɛlɛma jumɛn de ye Mali kɔnɔ bon an bɛ Ala tanu an b'aw yɛrɛ fo ani jama min bɛ k'an filɛ an bɛ bɛɛ fo bon l'indépendance waati kɔni o ma kɛ ɲɛna mais n y'a mɛn k'a fɔ Mali taabolo kun ka ɲi parce que Modibo ye usine caman jɔ hali n'o y'a sɔrɔ a baaraw kun tɛ kɛ mais usine kɔni jɔra mɔgɔw kun bɛ ka baara k'a kɔnɔ i m'a faamu bon Musa fana nana
Musa fana direct ale fana continue n'o ye mais ale y'a essayé k'a fɔ dévaluation nani gɛlɛya nana Mali kɔnɔ ale y'a essayé ka usine ninnu datugu démocratie mɔgɔw fana nana ko walasa ka jamana yɛrɛ civiliser ka na ni développement ni fɛn ninnu ka jamana diya ani ka sɔrɔ démocratie yɛrɛ ka sɔrɔ yiriwa fan bɛɛ bɛɛ ka lafiya i sigiyɔrɔ ni i ka yɔrɔ la quoi ani ka militaire fɛn a bɛɛ mais démocratie nani bon an kɔni ma jaabi olu bolo u kɔni nana o ye école jɔ kalanw kɛra yɔrɔ privé jɔra fɛnw kɛra privé ninnu Musa kun banna olu si bɛɛ parce que ko ni privé kɛra i b'a sɔrɔ kɛn yɛrɛ faso ta bɛɛ bi chômer quoi mais u nana an bɛ se ka fɔ u y'o do kɛ mais u ma se ka caman kɛ i n'a fɔ Mali kan ka kɛ cogo min na u ma se k'o kɛ an bɛ se ka fɔ u y'o de kɛ parce que a mana kɛ cogo n'i y'a ye an bɛ yaala ni micro ye ka mɔgɔw ɲininka o bɛɛ de bɛ démocratie kɔnɔna na ani fɛn caman bɛ kɛ o bɛɛ bɛ démocratie kɔnɔna na ka sɔrɔ démocratie o si tun tɛ yen nɔ i m'a fɔ ma an bɛ se ka fɔ démocratie fana nana ni lafiya dɔ fana mais an mago bɛ fɛn min na démocratie yɛrɛ kɔnɔna na an m'o si sɔrɔ voilà. mais Assimi nalen don. bon Assimi nalen an b'a fɔ colonel ninnu an b'u fo yɛrɛ yɛrɛ de parce que gɛlɛya dɔ de nana ni coup d'état ye mɔgɔw bɛ girin ko coup d'état ma coup d'état i b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ de nana ye i b'a sɔrɔ jamanadenw serila u tɔɔrɔla u mago fɛn min na o t'a sɔrɔ jamanadenw de bɛ bɔ sisan k'a fɔ ko fanga min bɛ yen a ka bɔ yen nɔ hali n'a sɔrɔ a élila démocratiquement i b'a sɔrɔ jamanadenw tɔɔrɔlen don a kɔnɔ quoi bon ni mɔgɔ y'o ɲini k'a faamu mun de nana ni démocratie i m'a fɔ ma sɔnni k'a fɔ k'i bɛ a tɔgɔ fɛn dɔ bɔ yen i b'a ɲɛɲini mun yɛrɛ de nana n'a ye n'i y'o bɔ yen nɔ sisan gɛlɛya kana na bi i b'a ye coup d'état tigɛ tuguni coup d'état tigɛ Mali fan si mais toujours n'o gɛlɛya kelen bɛ yen nɔ toujours hali ni démocratie mɔgɔw nana sigi n'u m'u ka layidukanw dafa kan ka mun kɛ n'u m'o kɛ o coup d'état kelen yɛrɛ bila ka na toujours. mais fɛɛrɛ jumɛn de b'e bolo min bɛ k'a lase an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma min b'a to coup d'état bɛ se ka jɔ Mali kɔnɔ. bon toujours o y'o de k'u ka dalakan labato u ka jamanadenw lamɛn ani i b'a sɔrɔ jamanaden fan caman bɛɛ de ye maa minnu ma kalan hali n'u kalan na i b'a sɔrɔ u ka langue officielle mun mɛn o ye bamanankan ye n'u bɛna fɛn fɛn fɔ u k'a fɔ an ka tubabukan in na bɛɛ bɛ mun mɛn o la a ka ca Ala fɛ caman b'a dɔn ka fɔ n'u ka kuma mais i b'a sɔrɔ u t'a fɔ tubabukan na i b'a sɔrɔ kɔti-kɔtiw b'a la i b'i sigi ka télé filɛ i b'a sɔrɔ i tɛ foyi faamuya la i m'a faamu u ka tɔgɔ communication ka ɲi ka communication kɛ bamanankan na o la maliyɛn bɛɛ b'a faamu o la ni minnu m'a faamu olu b'a jira k'a fɔ a bɛ ka nin yɔrɔ min fɔ an m'a faamu voilà o kɔni ka di ne yɛrɛ yɛrɛ hali ni démocratie mɔgɔw nana o k'a sɔrɔ k'a fɔ u bɛna mun fɔ o da la u k'a kɛwale kɛ u ka maliyɛnw bɛ mun fɛ u mun mɛn u k'o fɔ parce que mɔgɔ tɛ se ka maliyɛn bɛɛ satisfait quoi mais a mana kɛ cogo o cogo hali n'a kɛra 50% ou bien 60% i ka maliyɛn b'u satisfait a bɛ faamu mais k'a kɛ yɛrɛ yɛrɛ de foyi tɛ bouger foyi tɛ kɛ mɔgɔ tɛ faamuyali kɛ a ma nɔgɔn. ok merci Nefa an sɔgɔma Nefa. awa an sɔgɔma. i tɔgɔ ni jamu. Modibo Sangare. Modibo Sangare k'a ta an ka yɛlɛma hɔrɔnya don ka n'a bila bi la e yɛlɛma jumɛn de ye Mali la. bon ne ye yɛlɛma caman ye Mali la dɛ yɛlɛma caman yɛrɛ de kɛra Mali la bon yɛlɛma dɔ ye mun ye an ye ko caman dɔn an ye ko caman faamuya parce que n'an bɔra tubabu jɔnya la ka na an yɛrɛ ka mara seginna an yɛrɛ ma o yɛlɛma dɔ ye fɔlɔ quoi parce que yɛlɛma bɛɛ tɛ ka kɛ fɛn ye ka so ɲumanw ni villaw ni fɛn o dɔrɔn tɛ yɛlɛma ye quoi yɛlɛma ye i yɛrɛ ka mara ka sigi i yɛrɛ bolo quoi hali n'a kɛcogo ma ɲi i n'a fɔ an bɛ fɛ k'a kɛ cogo min na mais caman kɔni kɛra a la parce que hakilina caman b'an na sisan an bɛ ka se k'o fɔ fɔlɔ an tun tɛ se ka mun fɔ hali n'a dan'o ma o ye yɛlɛma dɔ ye ne kɔni b'o dɔn mais lakana ta sira fɛ yɛlɛma caman fana nana nin wagati in na lakana ta sira fɛ parce que dugu caman tun bɛ yen olu minɛlen don mais sisan olu bɛ ka segin an ma o ye yɛlɛma dɔ ye o baloko ta sira fɛ i n'a fɔ ɲɔbilenni ko ninnu ni fɛn ninnu tɛmɛna gɛlɛya caman tɛmɛna mais sisan alhamdulilayi olu bɛ ka nɔgɔya dɔɔni caman kɔni bɛ ka kala yɛrɛ caman bɛ ka kala yɛrɛ mais hakilila ye mun ye hali bi o ma kɛ mais n'Ala sɔnna o bɛ kɛ kɔfɛ. e ko k'e hakilinata ye min ye o ma kɛ e hakilinata ye jumɛn de ye n'i bɛ fɛ o ka kɛ. bon ne hakilinata ye mun ye balo ka jigin yɛrɛ i n'a fɔ an b'a dɔn fɔlɔ la cogo min na balo da ka jigin ɲɔ ka jigin malo ka jigin dun ka fa ka sabati o de n'a hakilinata ye mais sisan balo ka gɛlɛn dɔɔni a ka gɛlɛn mais n'a nɔgɔyara yɛrɛ o de ye ne hakilinata yɛrɛ ye balo ka nɔgɔya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. ok merci Nefa. an sɔgɔma Nefa. awa somɔgɔw. tɔgɔ ni jamu. Tarawele Aljuma. Nefa k'a ta an ka yɛlɛma hɔrɔnya don ka na bila bi la e ye yɛlɛma jumɛn de ye Mali kɔnɔ. bon an bɛ Ala tanu an b'aw yɛrɛ fo ani jama min bɛ k'an filɛ an bɛ bɛɛ fo bon l'indépendance waati kɔni o ma kɛ ɲɛna mais n y'a mɛn k'a fɔ Mali taabolo kun ka ɲi
parce que Modibo ye usine caman jɔ hali n'o y'a sɔrɔ a baaraw kun tɛ kɛ mais usine kɔni jɔra mɔgɔw kun bɛ ka baara k'a kɔnɔ n b'a fɔ bon Musa fana nana Musa fana direct ale fana continuer n'o ye mais ale y'a essayé k'a fɔ dévaluation nani gɛlɛya nana Mali kɔnɔ ale y'a essayé ka usine ninnu datugu démocratie mɔgɔw fana nana ko walasa ka jamana yɛrɛ civiliser ka na ni développement ni fɛn ninnu ye ka jamana diya ni ka sɔrɔ démocratie yɛrɛ ka sɔrɔ yiriwa fan bɛɛ ka lafiya i sigiyɔrɔ ni i ka yɔrɔ la quoi ani ka militaire fɛn a bɛɛ mais démocratie nani bon an kɔni ma jaabi olu bolo u kɔni nana o ye ekɔlisow jɔ kalanw kɛra yɔrɔ privéw jɔra fɛnw kɛra privé ninnu Musa kun banna olu si bɛɛ parce que ko ni privé kɛra i b'a sɔrɔ tɔn yɛrɛ faso ta bɛɛ bi chômer quoi mais u nana an bɛ se ka fɔ u y'o do kɛ mais u ma se ka caman kɛ i n'a fɔ Mali kan ka kɛ cogo min na u ma se k'o kɛ an bɛ se ka fɔ u y'o de kɛ parce que a mana kɛ cogo n'i y'a ye an bɛ yaala ni micro ye ka mɔgɔw ɲininka o bɛɛ de bɛ démocratie kɔnɔna na ani fɛn caman bɛ kɛ o bɛɛ bɛ démocratie kɔnɔna na ka sɔrɔ démocratie o si kun tɛ yen nɔ n m'a fɔ ma an bɛ se ka fɔ démocratie fana nana ni lafiya dɔ fana mais an mago bɛ fɛn min na démocratie yɛrɛ kɔnɔna na an m'o si sɔrɔ voilà. mais Assimi nalen don bon Assimi nalen an b'a fɔ colonel ninnu an b'u fo yɛrɛ yɛrɛ de parce que gɛlɛya dɔ de nana ni coup d'état ye mɔgɔw bɛ girin ko coup d'état ma coup d'état mais i b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ de nana i b'a sɔrɔ jamanadenw serila u tɔɔrɔla u mago fɛn min na o t'a sɔrɔ jamanadenw de bɛ bɔ sisan k'a fɔ ko fanga min bɛ yen a ka bɔ yen nɔ hali n'o y'a sɔrɔ a élula démocratiquement i b'a sɔrɔ jamanadenw tɔɔrɔlen don a kɔnɔ quoi bon ni mɔgɔ y'o ɲini k'a faamu mun de nana ni démocratie i m'a fɔ ma sɔnni k'a fɔ k'i bɛ a tɔgɔ fɛn dɔ bɔ yen i b'a ɲɛni mun yɛrɛ de nana n'a ye n'i y'o bɔ yen nɔ sisan gɛlɛya kana na dogo i b'a ye coup d'état tigɛ tugun coup d'état tigɛ Mali fan si mais toujours n'o gɛlɛya kelen bɛ yen nɔ toujours hali ni démocratie mɔgɔw nana sigi n'u m'u ka layidukanw dafa kan ka mun kɛ n'u m'o kɛ o coup d'état kelen yɛrɛ bɛ tila ka na toujours. mais fɛɛrɛ jumɛn de b'e bolo min bɛ k'a lase an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma min b'a to coup d'état bɛ se ka jɔ Mali kɔnɔ. bon toujours o de k'u ka dalakan labato u ka jamanadenw lamɛn ani i b'a sɔrɔ jamanaden fan caman bɛɛ de ye maa minnu ma kalan hali n'u kalan na i b'a sɔrɔ u ka langue officielle mun mɛn o ye bamanankan ye n'u bɛna fɛn fɛn fɔ u k'a fɔ an ka tubabukan in na bɛɛ bɛ mun mɛn o la a ka ca Ala fɛ caman b'a dɔn ka fɔ n'u ka kuma mais i b'a sɔrɔ u t'a fɔ tubabukan na i b'a sɔrɔ kɔti-kɔtiw b'a la i b'i sigi ka télé filɛ i b'a sɔrɔ i tɛ foyi faamuya la i m'a faamu u ka tɔgɔ communication ka ɲi ka communication kɛ bamanankan na o la maliyɛn bɛɛ b'a faamu o la ni minnu m'a faamu olu b'a jira k'a fɔ a bɛ ka nin yɔrɔ min fɔ an m'a faamu voilà o kɔni ka di ne yɛrɛ hali ni démocratie mɔgɔw nana o k'a sɔrɔ k'a fɔ u bɛna mun fɔ da la u k'a kɛwale kɛ u ka maliyɛnw bɛ mun fɛ u mun mɛn u k'o fɔ parce que mɔgɔ tɛ se ka maliyɛn bɛɛ satisfait quoi mais a mana kɛ cogo cogo hali n'a kɛra 50% ou bien 60% i ka maliyɛn dɔw satisfait a bɛ faamu mais k'a kɛ yɛrɛ yɛrɛ de foyi tɛ bouger foyi tɛ kɛ mɔgɔ tɛ faamuyali kɛ a ma nɔgɔn. ok merci Nefa. an sɔgɔma Nefa. n b'a n sɔgɔma. tɔgɔ ni jamu. Kulibali Musa. Kulibali Musa k'a ta an ka yɛlɛma hɔrɔnya don ka na bila bi la e ye yɛlɛma jumɛn de ye Mali kɔnɔ. bon ne ye yɛlɛma min ye Mali kɔnɔ komi wagati dɔw tɛmɛna olu ma k'an ɲɛna an tɛ se ka kuma o la mais min kɛra anw ɲɛna an bɛ se ka kuma o de kan franchement Assimi o bɛ ka min kɛ u ka ko taabolo ka ɲi mais fɛn kelen bɛ yen f'an k'o f'u ɲɛna Mali tɛ se ka sigi tan fo suɲɛni min bɛ yen o ma dabila fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn Mali yɛrɛ c'est que a fɔra ko la paix bɛ yan bonya bɛ yan karama bɛ yan mais suɲɛni n'o sera ka dabila franchement o ka d'an ye. e bɛ se ka jumɛn wɛrɛ fɔ ka fara o kan. bon ne bɛ se ka min fɔ ka fara o kan tiɲɛ la u ka essayer ka examen nɔgɔya dɔɔnin quoi walayi salle kɔnɔ n'an tɛna an tɛgɛ ɲimi ta ne ba a gɛlɛyara dɛ kasitaw kasira bon mɔgɔ yɛrɛ ne an ka carré yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ ma sɔrɔ fɛnɛ quoi u ka essayer u ka magaya quoi tiɲɛ la an b'o de f'u ye u ka essayer u ka magaya. u ka essayer ka magaya ka sujet de nɔgɔya wa ou bien cogo jumɛn na. bon hali ni sujet ma nɔgɔya passé taw ka passé dɔrɔn an mago b'olu la o. mais passé taw passé la ou bien passaw kun b'a la o. ayi o ma caya o. a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ bɛ passé. ayi o ma caya an de m'a sɔrɔ. kuma de an de m'a sɔrɔ n'anw y'a sɔrɔ o dɔ b'a la mais anw m'a sɔrɔ quoi. mais est ce que aw yɛrɛ ye kalan kɛ. a ye classe première de ne ba. ne fa. Bulagu t'a la premier caman passé la. Bulagu t'a la an kɔni ye premier. yɔrɔ jumɛn aw bɛ ekɔliso jumɛn na y'aw ekɔliso tɔgɔ fɔ. an ka ekɔliso wa. ayi non an ka ekɔliso tɔgɔ tɛ fɔ mɔgɔ ye. mais y'o fɔ sa. ayi non non an k'o to yen. ok merci. awa ni sɔgɔma. i tɔgɔ ni jamu. ne tɔgɔ Badara Alu Ɲamili. Badara Alu k'a ta an ka yɛlɛma hɔrɔnya don ka n'a bila bi la e yɛlɛma jumɛn de ye Mali la. bon an bɛ ka yɛlɛma caman y'a la quoi i n'a fɔ Assimi n'a nɔfɛmɔgɔw bɛ ka baara caman kɛ Mali kɔnɔ yan a ta nord la fo yan rebelle caman bɛ ka faga
u bɛ ka caman bɛ ka éliminer puis an yɛrɛ bɛ an bɛ ka se ka ko dɔ k'an yɛrɛ yan quoi école fan fɛ an bɛ congé fɛ an b'an yɛrɛ débrouiller an yɛrɛ ye quoi. à part kɛlɛ ko ani école ko la e yɛrɛ e ma changement wɛrɛ ye fan wɛrɛ fɛ n'o fila tɛ yan. Changement wɛrɛw bɛ ka kɛ. I n'a fɔ jumɛn. An culture bɛ ka développer art bɛ ka développer o n'a ɲɔgɔnna caman quoi. Ok, merci ne. Voilà. Ni kun ye o ɲininkali ninnu jaabi ye aw k'an bɛn aw ka émission à ton avis ta ko wɛrɛ kɛnɛ kan aw k'an bɛn. À ton avis, aw ka émission man di magazine du Mali kan.